बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबीयल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह सफ़ात की चंद आयतों को समझा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत ही प्यारे तरीके से समझा दिया। ये जालिमों से मुराद वो काफिर हैं और उनके वो जोड़ जिनसे शयातीन मुराद हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत इन सबको एक ही जंजीर में जकड़ा दिया जाएगा। उनसे पूछना है, तुम्हें क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि आज वो गर्दन डाले हैं और में एक ने दूसरे की तरफ मुंह किया, आपस में पूछते हुए बोले, तुम हमारी दानी तरफ से बहकाने आते थे। तो वो कहेंगे कि तुम तो खुद ही ईमान नहीं रखते थे। और इस तरह से आपस में वहीं पर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। और बरोज़े क़यामत परवरदिगार आलम फरमाएगा, हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना, तो साबित हो गई हम पर हमारे रब की बात, हमें जरूर चखना है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं, तो ऊंची खींचते थे और कहते थे कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें। और मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवाना शायर कहते थे। हालांकि मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तुम बड़ा दुखाते थे। और हक वाले तो वो थे जिन्होंने अल्लाह के रसूलों की तस्दीक फरमा दी थी और अल्लाह पर बिन देखे ईमान लेकर आए थे। तो तुमने जिस तरह से मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की, उन्हें जिस तरह दीवाना कहा, शायर कहा, आज देख लो कि वही अल्लाह तुम्हारे सामने तख्त पर है और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो बेशक तुम्हें आज जरूर दुख की मार चखनी है। इन्नकुम लिज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, बेशक तुम्हें जरूर दुख की मार चखनी है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून इल्ला इबादिल्लाहिल मुख़लिसीन, तो तुम्हें बदला ना मिलेगा मगर अपने किए का। कोई तुम पर आज के दिन जुल्म नहीं होगा। तुम्हारा रब तुम पर जुल्म करना ही नहीं चाहता था। वो तो चाहता था कि एक अल्लाह की इबादत करते जिसके लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया था। और अगर हाबिल काबिल की कुछ गलत करने से तुम्हारे दिलों में शर पैदा हो गया था, जैसा कि शैतान वादा करके गया था कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, तो तुम मेरे अंबियाओं की तकजीब ना करते बल्कि उनकी तस्दीक फरमा देते। मगर तुमने तो कुछ भी ना किया। तो अब तुम्हें तुम्हारे उन्हीं शैतानों के साथ जहन्नुम में फेंका जाएगा और तुम्हारे साथ जरा बराबर नाइंसाफी नहीं होगी। जितना शिर्क और तकजीब जो तुम दुनिया में करके आए हो, आज तो तुम्हें उसका बदला चखना है। इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलिसीन, मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनके लिए वो रोजी है जो हमारे इल्म में है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बात का यकीन कर लो ए मोमिनो। ये दुनिया में बताने का मकसद हमें यही है। ज्यादा तो कयामत के दिन, जहाँ एक दिन 500 साल का होगा, वहीं पर इस कुरान मजीद को पढ़ देता। लेकिन आपका और मेरा रब निहायत मेहरबानी हम पर फरमाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे प्यारे बंदो, समझ लो, तुम्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है अपने दीन इस्लाम के लिए, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ही उम्दा रोजी रखी है। एक तो रोजी वो है जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में दे रहे हैं, रिज़्क़ हलाल, ये इज्जत की रोजी है। रिज़्क़ हराम में क्या है? इंसान का दिल बेचैन है, उसकी रिज़्क़ रोजी में बरकत नहीं। दूसरा ये कि जब इंसान यानी कि मोमिन जब कोई गलत काम करता है तो उसे पता होता है कि उसने गलत किया है, और वही मोमिन का कल्ब जिसे पता है कि उसने गलत काम किया है, वो उसे कहीं सुकून नहीं लेने देता। ये बेसुकूनी वाली रोजी हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो रोजी वो है ए मेरे चुने हुए बंदो, हलाल रोजी जो मैंने तुम्हारे लिए इस दुनिया में रखी है। और मैं तुम्हें बताऊं, रिज़्क़ुन मालूम, एक रोजी उनके लिए भी है जो हमारे इल्म में है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमारे इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है। यहाँ पर लफ्ज हमारे का मकसद दो चीजें हैं। एक, वो फरिश्ते जो माबूद हैं जन्नत में, जिन्हें अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया हुआ है कि इस जन्नत की देखभाल करो, इसकी लुक आफ्टर करते रहना। एक तो उन्हें पता है, दूसरा अल्लाह को पता है। पहले अल्लाह को, फिर फरिश्तों को पता है। हाँ, मैं यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारा नाम, आपकी और मेरे दिल की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ।
یہ ہمارے علم میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ جنت کیسی شے ہے اور رزق کیسا ہے جنت کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے ورڈ کو یوز کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علم میں ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ہمارے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تین ہیں جن کے علم میں ہے۔ فواکہ، وہاں پر میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی ہوگی، اور ان کی عزت ہوگی۔ اتنا رزق ہے وہاں پر عزت والا، بہت عزت والا، اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی جنتیوں کی انشاءاللہ۔ یوں کہیے نا، آج دل چاہتا ہے کہ یوں کہوں کہ انشاءاللہ ہماری، انشاءاللہ ہماری، اور اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی انشاءاللہ۔ کہ جنت کے دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہماری شفاعت فرما دیں گے تو جنت کے دروازے پر اللہ رب العزت فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم، تم پر سلامتی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ سلام فرمائے گا اور پوچھے گا کہ کیا آج تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے کہ ہاں اللہ، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا، پھر سلام ہوگا، سلام قول من رب رحیم، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ پھر جب جنت میں جائیں گے تو سارے جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ملائکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جیسے اس دنیا میں کسی نے اتنی عزت ہی نہیں دی ہمیں۔ میں حقیقت کہوں، میں جیسے کر کے رک گئی، اس لیے کہ میں کیسے بتاؤں، دنیا کی عزت کوئی عزت تھوڑی نہ ہے، معصرت کے ساتھ حالانکہ عزت ہے، لیکن وہ کیسی عزت ہوگی سوچئے، جس پر رب تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، سلام قول من رب رحیم، سلام ہوگا عزت والے مہربان رب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صفات میں وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور ان کی عزت ہوگی فی جنت النعیم، چین کے باغوں میں، علی سرور متقبلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔ آئے ہائے ہائے، تصور تو کیجیے، ایک تو عزت، کیا خوبصورت عزت، پھر چین کے باغ، کوئی دھڑکا نہیں، کسی کو جواب نہیں دینا وہاں پر، کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تک یہ کام نہیں کیا تم نے، کوئی آ کر ہم سے دل لگی کی بات کرتی جا رہی ہوں مگر کیا کرے کہ دنیا کا تسلسل ہے، تو وہاں پر کوئی ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ الیکٹریسٹی کا بل کتنا پے کرنا ہے، وہاں پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس محل کو آپ اتنے میں خریدیں گے، وہاں پر ہمیں مال کی فکر بھی نہیں ہوگی، نہ ہمیں رزق کی فکر ہوگی، چین کے باغ ہوں گے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، جو اللہ سے ہم کہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آس پاس تم ایک دوسرے سے باتیں کرو گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر، اور کیا باتیں کریں گے؟ ہم یہ باتیں کریں گے کہ یاد ہے جب مغرب کا وقت ہوتا تھا اور دوسرے ممالک میں کہیں فجر کا ہوتا تھا، میری بہن ابھی جو میری بہن سارا جو ہے آسٹریلیا سے، واللہ عالم شاید وہاں شام ہو رہی ہے یا دوپہر، مجھے نہیں پتا، تو یہ بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے، یاد ہے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فرمایا تھا تمہیں چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بٹھاؤں گا۔ ہم یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ دیکھو آج وہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی سچ کر دکھائی، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا، ہمیں ایمان دے دیا تھا اس نے اس بات پر کہ انشاءاللہ وہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی وہاں پر آپس میں بیٹھ کے، یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، بیضاء، سفید رنگ، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت۔ ایک تو وہ شراب ہے جو اس دنیا میں ہم پر حرام کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی شراب مت پی کر آنا ورنہ تم سے جنت کی بو کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی شرابی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں میرے چین کے باغوں میں آنے والوں، میں تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ تمہارے سامنے چشمے بہتے ہوں گے شراب کے، تمہاری نفس اس دنیا میں بار بار شراب کی طرف جاتی ہے، دیکھتے ہو ان کافروں کو اس شراب میں تو بدبو ہے جو دنیا کی شراب ہے، جب اس کو پیتے ہو تو تمہیں خمار آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اپنی عقل کو کھو بیٹھتے ہو، یہ ہے وہ دنیا کی شراب۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا کی شراب کو تم منہ سے بھی لگاتے ہو تو تمہیں بدبو محسوس ہوتی ہے، تمہارے چہروں کے جو اشغال ہیں، جو چہرہ فطری طور پر بنا ہوا ہے وہ منہ بسوڑ کے پیتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
تمہیں پھر بھی عقل نہیں کہ تمہارا رب تمہیں منع فرما رہا ہے مت پی کرو؟ ہاں، جو اللہ کی رضا کے لیے اس نفس پر قابو پا کر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بہتی ہوئی شرابوں کے جام دریا کے دریا بہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سفید رنگ کا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، اور بہت ہی مسرور پاکیزہ نہریں ہوں گی جو کہ تمہارے سامنے جاری ہوں گی، اور پھر پینے والوں کے لیے اس میں ایسی لذت ہے کہ تم کہو گے کہ یا خدا بندہ کریم، یہ شراب ہے کہ کوئی ایسا جام ہے کہ پیتے جا رہے ہیں مگر پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لیتا، اور دل ہے کہ بار بار مانگتا رہتا ہے۔ اتنی لذت ہوگی۔ رنگ بھی بتا دیا میرے رب نے، دیکھی تو صحیح اپنے رب کے قربان جاؤ، بھائی رہا سفید رنگ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قربان جاؤ میرے رب کے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی۔ رنگ بھی بتا دیا میرے رب نے، ذائقہ بھی بتا دیا، پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہے۔ اچھا، اب اس کے پینے کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفیہا غول ولہم عنہا ینزفون، نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خمار نہیں۔ دنیا کی تو شراب پینے کے بعد فسادات میں پڑ جاتے ہوں، پیٹ میں درد کر لیتے ہوں، اور بھی بہت ساری بیماریاں تمہیں گھیر لیتی ہیں، اور تمہاری طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ تمہاری عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، پھر تم متلی کرتے ہو، پھر تمہارا سر چکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت پینا، تمہیں تمہارا رب شراب پلائے گا، تم دنیا میں صرف اپنے رب کی محبت کی شراب پیتے رہنا بس۔ اس دنیا میں جہاں ہم موجود ہیں یہاں پر صرف اور صرف اپنے اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام ہم کو پینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ باقی وہ عزت والا رب ہمیں آخرت میں جو عزت دے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ إِنْ أَنْهَا يُنزَفُونَ، تمہارا سر بھی نہیں پھرے گا اس کو پینے سے۔ اور کیا ہوگا؟ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، اور ان کے پاس ہے جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندیوں، رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک مومن عورت اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے، بہت اس کو چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں مومن عورت کا تصور اپنے شوہر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی بھی نہیں کہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ اس کی محبت میں، محبت کا عنصر کچھ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کی محبت میں ہمیشہ شدت ہے۔ مرد محبت کو تقسیم کر لیتا ہے، 4 کر لے گا شادیاں، اجازت ہے، 2 کر لے گا، 3 کر لے گا، ایک پر کفالت کرے تو واہ واہ سبحان اللہ۔ مگر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شدت محبت کا عنصر رکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندیوں، میں تمہیں بتاؤں کہ جس شوہر کو تم بے حساب پیار کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس وہی شوہر بھی ہوں گے۔ یہ ہے وہ محبت کا بیان جس میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو جوڑ ہیں وہ آخرت میں بھی ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے دنیا میں اتنی ہی محبت کرے جتنا کہ وہ حق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری بندیوں، تمہارے پاس تمہارے شوہر وہاں پر ہوں گے، اور وہ صاحب حسن ہوں گے، اور وہ بہت خوبصورت لگیں گے تمہیں، کیونکہ یہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر حسن کو دوبالا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو شوہر ہوں گے وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حسن و جمال کو ایسا کر دے گا کہ ہمارے شوہر کی مجال ہی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مومن بندیوں، دل میں اطمینان رکھنا اس بات کا۔ یہ بے سکونوں بھی تمہیں اس دنیا میں ستاتی تھی نا، کہ اگر میرے شوہر نے کہیں اور طرف کسی اور طرف دیکھ لیا تو، اور اگر شوہر دیکھ لیتا تھا تو تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تمہارے دل کو اتنی سی تکلیف بھی، ذرہ برابر تکلیف بھی جنت کے اندر نہیں پہنچے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ کأنہن بیض مکنون، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی وہ مومن مرد جنہوں نے اپنی عورتوں پر ہی کفایت کی، ادھر ادھر زنا کے لیے نہیں گئے، اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر
कफालत इख्तियार की, अपनी बीवियों ही से मोहब्बत रखा, अपनी बीवियों ही से लड़ाई झगड़े भी होते थे, कुछ भी होते थे, अच्छा भी होता था, बुरा भी होता था, मगर दुनिया में एक दूसरे का लिबास जब बनाकर भेजा गया था तो एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की मोहब्बत का पास रखते थे। परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे पास फिर तुम्हारी वही बीवियां आएंगी जिनसे तुम दुनिया में बड़ी मोहब्बत करते थे, मगर उस दिन ऐसा होगा कि वो बीवियां निहायत ही खूबसूरत हो जाएंगी, एक बड़ी आंखों वाली हो जाएंगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे राज रख लिया, बैदुल मकनून, गोया वो अंडे में पोशीदा रखे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, निकलेंगी तो वो ऐसे कि जैसे अंडे में से जब चूजा निकलता है, वो कितना मुलायम, कितना खूबसूरत लगता है, उसकी आवाज चूं चूं करती हुई कितनी मीठी लगती है, जब उसका चेहरा देखते हैं तो बहुत प्यार आ जाता है। अंडे से जब भी कोई जानवर निकलता है कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे ही उसके हुस्न को अल्लाह ताला ने एक अंडे में इस दुनिया के अंदर पोशीदा रखा हुआ है। और जब तुम आंख वाले अपनी इन बीवियों को देखोगे तो वो बहुत ही दिलकश तुम्हें नजर आएंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। फाकबला बादुहुम अला बाद यतासअलून, तो उनमें एक ने दूसरे की तरफ मुंह किया पूछते हुए। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली क़रीन, उनमें से कहने वाला बोला, मेरा एक हमनशी था, मुझसे कहा करता था, क्या तुम इसे सच मानते हो? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया में जो वाकयात हालात देख कर आए थे वो सब तुम वहां पर बैठकर डिस्कस करोगे, इंशाअल्लाह हम करेंगे। जन्नत हमारे बाप आदम की है ना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है ना। सीना ठोक कर कहिए, हाँ वो हमारे नबी हैं, उनका वादा है कि मुझ पर दरूद पढ़ो, मैं तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जो दुनिया में हालात वाकयात पेश आए थे, तुम वो सारी बातें बैठकर डिस्कस करोगे इस जन्नत में। मगर एक और बात भी होगी, वो ये दुनिया में जो मरने के बाद उठने का मुनकिर था, उनकी निस्बत भी तुम बातचीत करोगे। उनमें से कहने वाला बोला, मेरा एक हमनशी था, इन्नी काना ली करीन यक़ूलु आ इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, मुझसे कहा करता था तुम इसे सच मानते हो। अब ये जो बातचीत चल रही है, ये उस वक्त के दौर की बातचीत चल रही है जब दीन इस्लाम दाखिल हो रहा था, कुरान मजीद बतौर वही दाखिल हो रहा था, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कहकर या वही कहकर सुनाया करते थे। तो उस वक्त की गुफ्तगू हुआ करती थी एक काफिर में और एक मोमिन में। तो बैठकर काफिर और मोमिन ये डिस्कस किया करते थे कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जन्नत के बारे में कहा है और ये फरमाया है कि ये सब के सब जिंदा होंगे। तो दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त से कहता था, क्या तुम यकीन करते हो इस बात पर? अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दोस्त यकीन के साथ कहता है कि हाँ, मैं तो यकीन करता हूँ और मैं अब जा रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत होने के लिए, कलमा शहादत पढ़ने के लिए। तो दूसरा हंस के कहता था कि तुम पागल हो गए हो, और तंज करता था कि तुम कैसी बातों को सच से मानते हो, ये कैसी बातों को तुमने सच मान लिया। आ इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आ इना ला मुदीनून, क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें जजा सजा दी जाएगी? क़ाल हल अंतुम मुतल्लिऊन, कहा क्या तुम झांक कर देखोगे? फ़अतलहा फ़राउ फ़ी सऊल जहीम, फिर झांका जाए तो इसे बीच भड़कती आग में देखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो दो दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, बरोज़ क़यामत उसी दोस्त के बाबत अल्लाह तबारक व तआला से जन्नती सवाल करेगा। अब जो चला गया, जिसने कलमा पढ़ लिया उस वक्त, वो तो सहाबी बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसने तो यकीन कर लिया था कि मरने के बाद वो उठाया जाएगा, लिहाजा उठेगा वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमसे हिसाब लिया जाएगा, ये बयान करके इस जन्नती ने अपने जन्नती दोस्तों से कि मेरे उस हमनशी का जहन्नुम में क्या हाल है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये गुफ्तगू करेंगे अल्लाह ताला से, फरिश्तों से पूछेंगे कि एक और दोस्त भी तो था जिसने यकीन ना किया था, हमने यकीन कर लिया था, हम तो जन्नत में, हम देखना चाहते हैं कि हमारा वो दोस्त कहाँ है। अल्लाह ताला फरमाता है, उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम देखना चाहोगे अपने उस दोस्त को जो अजाब के अंदर गिरफ्तार है और उसे तो भड़कती आग ने ले लिया है अपने अंदर। क़ाल तालिल्लाहि इन कित्ता लतुरद्दीन,
कहा खुदा की कसम करीब था कि तू मुझे हलाक कर दे, वलाउला नअमतु रब्बी लकुन्ता मिनल मुहदरीन, और मेरा रब फजल ना करे तो जरूर मैं भी पकड़ कर हाजिर किया जाता। उस वक्त वो दोस्त जो जन्नत में होगा पूरी तरह से हिल जाएगा, कपकपाएगा। ये वो मंजर है मेरी बहनों जो रब ताला कुरान मजीद में बता रहे हैं कि कयामत के दिन ये होने वाला है। ये वो मंजर पेश किया जा रहा है आपके सामने। ये हुआ नहीं, ना हो रहा है, बल्कि ये तो होगा, ये तो होगा। ये रोज़े क़यामत का मंज़र पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दोस्त कहेगा, कँपकँपी आ जाएगी उस पर, रशी आ जाएगी। कहेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे तेरी कसम, ये तो तू था जिसने मुझ पर फ़ज़ल कर दिया, वरना मेरे दोस्त ने तो मेरा बहुत अच्छा ब्रेन वॉश कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से कह दिया था कि ये किस चक्करों में पड़ गए भई? किसने देखा है कि मौत क्या चीज़ है? किसने देखा है कि जज़ा क्या चीज़ है? किसने देखा है कि क़यामत क्या चीज़ है? अरे तुम क़यामत की बात करते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खुदा की बात करते, जिस अल्लाह की, वो तो दिखाई भी नहीं देता। कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये तो तेरा फजल हो गया, तूने मुझ पर ऐसा रहम किया कि अपने उस दोस्त की कान कही हुई कोई बात मेरे कान के अंदर ना गई, और जिसको कहते हैं एक मिसाल के कान पर जूं भी ना रहेंगी, वो भी नहीं तूने होने दिया। वो जन्नती कहेगा अल्लाह, अपने रहमत और करम से मुझे तेरे अगवा से महफूज ना रखता और इस्लाम रहने की तौफीक ना देता, वो तो मेरा ऐसा दोस्त था, मुझे तेरे पास से अगवा करके ले जाता, फिर मैं तो कहीं मिलता ही नहीं, मैं भी उसके साथ जहन्नुम में होता तो जरूर मैं भी पकड़ कर हाजिर किया जाता, कह रहा है। वो कहेगा दोस्त अपने उस दोस्त पर, अफम्मा नहनु बेमय्यतीन, तो क्या हमें मरना नहीं, मगर हमारी पहली मौत, वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, और हम पर अजाब ना होगा। इन्न हादा लहुल फौजुल अजीम, बेशक यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जबकि तुम कुरान मजीद में दुनिया के अंदर पढ़कर आ चुके हो कि जन्नत में मौत नहीं है, लेकिन ये कि तुम जब देखोगे जहन्नुम में उन जहन्नमियों को, तो वो मौत मांग रहे होंगे, अल्लाह ताला से वो कह रहे होंगे कि उनको मौत आ जाए, और कभी कहेंगे कि ऐ अल्लाह, तू हमको ज़बह कर दे, हम आज यहाँ ज़बह होने के लिए। वो कहेंगे कि वो तैयार हैं। कौन? वो जहन्नुम वाले। और इस बात पर चीख चीख कर फरिश्तों को बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, और कहेंगे कि जो दुनिया में हो चुका सो हो चुका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे उन पर पहले मौत आई थी, दोबारा ऐसी ही मौत उनको जहन्नुम में आ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा नाहनु बेमुअज़्ज़िबीन, और हम पर अजाब ना होगा। फिर कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा कि तू हमें मौत दे देगा। और जहन्नुम में कहेंगे कि अल्लाह तू हमें अजाब से आजाद फरमा दे, ताकि हम मरे और मरने के बाद हम उठे और हम तेरा एहसान माने। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और मामला होगा, वो ये कि फरिश्ते कहेंगे नहीं, और अहले जन्नत का ये दरियाफ्त करना अल्लाह ताला की रहमत के साथ तलज्जुज़ और दायमी हयात की नेमत और अजाब से मामून होने के एहसान पर उसकी नेमत का जिक्र करने के लिए है, और इस जिक्र से उन्हें सुरूर हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरह से ये जहन्नुम कहेंगे कि उन्हें मौत आए, जन्नत वाले कहेंगे डर के, जबकि वो पढ़कर आ चुके हैं कुरान मजीद में, मगर फिर भी कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐसा तो नहीं ना कि इस जन्नत में हमें दोबारा मौत आ जाएगी जैसे हमें पहले मौत आई थी, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि तू तू दोबारा हमें कहीं दुनिया में भेज दे, और खुदा ना करे अगर हम फिर कोई गलत काम करके आ गए तो आज तो हमने जहन्नुम देख लिया, अब हमें डर लगेगा। फरिश्ते मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा के कहेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत के साथ अब तो तुम्हें दायमी हयात मिल गई है, यानी कि दायमी हयात एक ऐसी जिंदगी जिसमें मौत का कोई तस्वुर ही नहीं है, अब तुम इस जन्नत में आ चुके। इन्ना हादा लाहुवल फौजुल अजीम, बेशक ये बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कौन करेगा उनसे खिताब? फरिश्ते जन्नतियों से, हमसे। कहेंगे ये तो बड़ी कामयाबी है, अब आराम से रहो। उस दिन जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कसरत के साथ फिर शुरू कर देंगे। ला मिस्ली हाजा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी ही बात के लिए कामियों को काम करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ तुम्हारा रब कुरान मजीद में फरमा रहा है, जन्नतियों का हाल भी कि तुम जन्नत में क्या गुफ्तगू करोगे और ये जहन्नुमी क्या गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है तो ऐ मेरे बंदो, तुम पर फर्ज है
कि कोई नाकाम काम करके मत आना, कोई ऐसा नाकाम काम मत करके आना जिससे तुम्हें कामयाबी ना मिले। तुम्हारी कामयाबी तो अल्लाह की रजा में है। अल्लाह को राजी करते हुए, अल्लाह की मोहब्बतों में अपने आप को मसरूर रखते हुए इस दुनिया के छोटे से सफर को जल्दी जल्दी तय करके आ जाओ। फिर क्या है, तुम्हारा रब तो तुम्हें खुद अपनी मेहरबानी से तुम्हें मेहमान बनाने के लिए तैयार है। तुम्हारे लिए जन्नतों में नेमतें हैं, लज्जतें हैं, नफीस और लतीफ और बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही खुशजाई का मशारिब है, यानी कि वो शराब जिससे तुम मस्त नहीं होगे, और दायमी ऐश है, एक ऐसा ऐश, एक ऐसा महल, एक ऐसे नौकर चाकर, एक ऐसा लिबास, एक ऐसा जेवर, एक ऐसे कंगन, एक ऐसा सोना, वो मस्तानी आंखें, वो शौरों की मोहब्बत, वो दिल का सुकून, वो चाहत जान का बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, ये सब कुछ तुम्हारे लिए फिर दायमी है। कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे छीन लिया जाएगा जन्नत में। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुल ज़ुक़ूम, तो ये मेहमानी भली या तोहड़ का पेड़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान मजीद को जो तुम दुनिया में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हें किसकी मेहमानी चाहिए? वो मेहमानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दे रहा है, ज़ालिका खैरुन नुज़ुला, ये मेहमानी भली है, या फिर वो तूहड़ का पेड़, या वो दोज़ख में वो तूहड़ का पेड़ जो आग से बना हुआ है, दोज़खियों का खाना है, जहन्नमी पेड़ है ये। अल्लाह ताला फरमाता है उनके पेट भरेगा वो पेड़। अल्लाह ताला फरमाता है कि गापिटों को जलाया जाएगा, उसकी सोजिश से प्यास का गलबा होगा, और मुद्दत तक तो प्यास की तकलीफ में रखे जाएंगे। फिर पीने को जब दिया जाएगा तो गर्म खोलता हुआ पानी, उसकी गर्मी और सोजिश इस तुहड़ के पानी और जलन से मिलकर और तकलीफ और बेचैनी बढ़ा देगी। किसकी? जहन्नमियों की। इन्ना जअलनाहा फितनतन लिज़ालिमीन, बेशक हमने उसे जालिमों की जांच किया है। इन्नहा शजारतुन तखरुजु फी असलिल जहीम, बेशक वो एक ही पेड़ है कि जहन्नुम की जड़ में निकलता है। तलउहा कअन्नहु रऊसु शयातीन, उसका शगुफा जैसे देवों के सर, जैसे देवों के सर या दियों के सर समझ लीजिए। फइन्नहुम लाआकिलून मिनहा वमालिऊन मिनहल बुतून, बेशक वो इससे खाएंगे फिर उससे पेट भरेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ये तो वो बातें थी जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके कि जन्नत में क्या क्या मिलने वाला है। अब अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें इसी दुनिया में बता देता हूँ जहन्नमियों को भी क्या मिलने वाला है। एक थुअड़ का पेड़ का खाना, और वो पेड़ कैसा होगा? आग का पेड़ होगा। काफिरों ने उस पर कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जहन्नुम में आग है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस आग के अंदर एक दरख्त है। तो जब दुनिया की आग लगती है तो पेड़ जल जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके ऊपर का जो तुहड़ का शाख है उसमें कोई ऐसा खाना मिले जो उसकी शाख से गिरता हो? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क्यों मुमकिन नहीं, क्यों मुमकिन नहीं? तुम्हारे रब ने क्या ना दिखा दिया था कि वो आग के अंदर भी एक कीड़ा पैदा फरमाता है, फिर तुम उससे कुछ ऐसे लिबास बनाते हो कि अगर उसको आग में फेंका जाए तो फिर उन लिबासों पर आग नहीं लगती। या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने दुनिया के अंदर एक ऐसा पेड़ बनाया जिसकी शाखें देखने में तो हरी हैं, लेकिन जब तुम उसे आपस में मलते हो तो उससे आग निकलती है। तो रब के लिए क्या मुश्किल है कि आग के अंदर आग ही का पेड़ जन्म दे देना, पैदा कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जालिमों की जांच किया है, बेशक हमने उसे जालिमों की जांच किया है। क्या फरमा रहे मालूम है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस जहन्नुम को तैयार करने से पहले उसे पूरा टेस्ट किया गया है, जांच पड़ताल कर ली गई है उसकी। कि ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा ईंधन अंदर पैदा हो जाए जो जहन्नुम की आग को बुझा दे। ऐसा ना हो कि कहीं वो तुहड़ का पेड़ जल जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे अच्छी तरह से जांच पड़ताल अल्लाह ताला कर चुका है इस बारे में। ऐ जालिमों, इसलिए अल्लाह को सिखाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं है। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी असलिल जहीम, बेशक वो एक ही पेड़ है कि जहन्नुम की जड़ में निकलता है। जहन्नुम की जड़ में। अल्लाह के लिए आसान है, बहुत आसान है। याद कीजिए सिदरतुल मुंतहा का वो दरख्त
जिस पर खुदावंद करीम फरमाता है कि तुम्हारे अमाल नामे लिखे हुए हैं और उसकी जड़ें छठे आसमान के नीचे हैं और सातवें आसमान से भी ऊपर जा रहा है वो दरख्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में तस्दीक फरमाई है कि हाँ, सिदरतुल मुंतहा का दरख्त है और सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ जिब्राइल अमीन रुक गए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि इसके आगे अगर मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे, इसके आगे तो सिर्फ आप जाते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस, और कोई नहीं जा सकता। तो उस रब के लिए क्या मुश्किल है जहन्नुम की जड़ में एक ऐसे पेड़ को निकालना कि जिसका मुंह ऐसा होगा, अल्लाह ताला फरमाता है तलुहा कान्नहु रऊसुश शायातीन, उसका शगुफा ऐसा होगा जैसे दियों के सर। खौफ आएगा उस पेड़ को देखकर, जहन्नुम में डर जाएंगे, जैसे दियों के सर कैसे काले होते हैं, सियाह बड़े बड़े से। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसकी जो ब्रांचेस होंगी वो बहुत ही हैबतनाक होंगी। चीख पड़ेगा काफिर, फअन्नहुम लआकिलून मिनहा फमालिऊन मिनहल बुतून, और बेशक वो इसमें से खाएंगे और फिर उसी से पेट भरेंगे। जहन्नुम के लिए उसी दरख्त पर थूहड़ लगेगा, वो उसी को खाएंगे और वो इतना कड़वा होगा कि वो इनके पेटों तक को जला देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशुब्बुम मिन हमीम, फिर उस गरमाइश की वजह से जो उनको पेड़ से मिलेगी, जब उसको वो खाएंगे तो बार बार पानी की तमन्ना करेंगे। पहली बात तो ये कि उनको पानी मिलेगा, मगर ये कि परवरदिगार आलम फरमाते कि अगर पानी मिल भी गया उन्हें तो फिर खौलता हुआ गर्म पानी होगा और प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि वो उस पानी को भी पिएंगे। कौन? वो जालिम जहन्नुमी। सुम्मा इन्ना मर्जिऊहुम ला इलल जहीम, फिर उनकी बात गोश्त जरूर भड़कती आग की तरफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ज़कूम उनके खाने की जगह खाने का निवाला होगा, गर्म पानी पिलाने के लिए होगा। वो अपने दरगाह से दूसरे दरगाह में ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर अपने दरगाह की तरफ लौटाए ले जाएंगे। उसके बाद उनके मुस्तहिक अजाब होने की इल्लत इरशाद फरमाई जाएगी, यानी कि खाने के लिए उनको एक जगह से जब दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो वो भी ऐसे ही जहन्नुम से भरी भी होगी। बहरहाल परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि वो तुहड़ का फल खाएंगे, जलता हुआ पानी पिएंगे और वापस उसी तरफ लौट आएंगे जहाँ से वो दोबारा खाना खाने के लिए गए थे। और रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब वो लौटेंगे तो आकर देखेंगे कि उन पर वो आग जो वो छोड़ के गए थे उससे ज्यादा तेज हो गई है और वो चीखेंगे कि या अल्लाह, हम तो ये समझे थे कि तेरा आखिरी अजाब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, इन्नहुम अल्फू अबाहुम दौलीन, बेशक उन्होंने बाप दादा गुमराह पाए, फहुम अला आसारिहिम युअराऊन, तो वो उन्हीं के निशान कदम पर दौड़े जाते हैं। वलाक़द दल्ला क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, और बेशक उनसे पहले बहुत से अगले गुमराह हुए। वलाक़द अरसलना फ़ीहा मुनज़िरीन, और बेशक हमने उनमें डर सुनाने वाले भेजे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुमने गुमराही में अपने बाप दादाओं को भी पीछा छोड़ दिया था, वो तो थे ही गुमराह, मगर ये कि जब तो तुम उनके निशाने कदम पर चले तो तुमने तो गुमराही में अवार्ड ले लिया था। ये मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ, ये अल्लाह का गुस्सा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या इत्तबा किया था। वो अगर 1,00,000 बुत बना के गए तो तुमने तो करोड़ों बुत बना दिए, देवता बना दिए। रोज बरोज तुम्हारी गुमराही तरक्की पाती रही, रोज बरोज तुम और जालिम होते चले गए। हालांकि तुम्हारे नजदीक कौन थे? वलक़द अरसलना फ़ीहा मुनज़िरीन, और बेशक हमने उनमें डर सुनाने वाले भेजे थे, पैगंबर भेजे थे जो तुम्हें बताते थे कि तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए गलत राह छोड़ी है, या गलत रास्ता छोड़ा है, तो तुम लौट आओ और उनकी गुमराही वाली दलीलों पर ना जाओ, बल्कि उन दलीलों पर हुज्जत कायम करो। तुम्हारी इस हुज्जत को पूरा करने के लिए डर वाले पैगंबर भेजे थे जो तुम्हें बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ समझा रहे थे कि अल्लाह का वजूद है, मगर तुम ना समझे। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे बाप दादाओं का दीन तो बहुत अच्छा है, जैसे अबू जहल ने कहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी है और अमीन भी है, लेकिन उसने क्या कहा कि अगर मैंने इस दीन की पैरवी छोड़ दी तो मेरे बाप दादाओं के दीन को कौन कबूल करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है तुम्हारे वो बाप दादा जो तुम्हें भी कब्र में जहन्नुमी बना बैठे और आज इस जहन्नुम की आग में वो भी जल रहे हैं और तुम भी जल रहे हो। अल्लाह ताला फरमाता है बहुत प्यारे प्यारे पैगंबर तुम्हें भेजे थे। फंजुर कैफ़ा काना आक़िबातुल मुनज़रीन, तो देखो डराएगियों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिन्होंने मेरे अंबियाओं की इज्जत की, जिन्होंने दीन हक को कबूल किया, वो तो डर गए थे। उनको यकीन था कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर आएंगे, उन्हें यकीन था
کہ پروردگار عالم انہیں اپنی طرف بلائے گا، تو وہ تو ڈرتے تھے اور روتے تھے، ایسے ڈر گئے تھے کہ روتے تھے، رو کر اپنی مغفرت طلب کرتے تھے پروردگار عالم سے، توبہ کرتے تھے۔ تو دیکھو پھر ان کا انجام کیسا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو آج تو وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ عباد اللہ المخلصین، یہ ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا کسی کو منتخب کیا اپنے پیغمبروں کے لیے، اور پھر کسی کو منتخب کیا پیغمبروں کو عزت دینے کے لیے، دین ابراہیم کو عزت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، دین اسلام کی پیروی کرنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو ہی اعزاز ہے، یہ توفیق ہر کسی کے پاس نہیں۔ لہٰذا میں آپ سے دعا کے ساتھ یہ درخواست کرتی ہوں، پہلے تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اس مختصر سی زندگی میں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے اس دعا کے بعد آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اور اس قرآن کو سمجھیے۔ بہت زندگی جی چکے، چھوٹے تھے تو اسکول کی فکر رہتی تھی، عید پر کیا کپڑے پہنیں گے اس کی فکر رہتی تھی، بڑے ہوئے تو ساس سسر سسرال کی اور شوہر کی فکر رہ گئی، اور تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر ان فکروں میں بچوں کی ذمہ داریوں کی فکریں رہ گئی، تھوڑا اور آگے گئے تو پھر دوست بنتے چلے گئے، رشتہ داروں کے احسانات ہمیں یاد آنے لگے، ہم ان کے احسانات کا قرض ادا کرتے 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 اپنے اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ سے دور ہوتے 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 ہم نمازوں سے دور ہو گئے، پھر نمازوں سے دور ہوتے 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 قرآن پاک سے دور ہو گئے، پھر قرآن پاک سے دور ہوتے 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 اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم چنے ہوئے بندوں میں سے تو نہ ہوئے نا، ہم ہوئے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ آج دنیا کا یہ گھر جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، کیا یہ دائمی گھر ہے؟ کیا ہے یہ وہ دائمی گھر؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ جنت میں ہمارے بچے اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ ہوں، لیکن جنت میں ہمیشہ جوڑ داخل ہوں گے، جوڑ ہی داخل ہوں گے۔ وہ بچے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ سچا ہے نا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، وہ تمہارا مزاج خدا ہے، وہ ہے ہمارا شوہر، بس۔ غصہ کرتا ہے پھر بھی اپنا ہے، پیار کرتا ہے پھر بھی اپنا ہے، محبت کرتا ہے پھر بھی اپنا ہے تو اپنا نا، اپنی چیز تو کوئی کسی کو نہیں دے دیتا۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے احساس کو سمجھتے ہوئے فرما دیا ہے، اپنے شوہروں کی، اپنے خاوندوں کی اطاعت گزاری کرو، وہ مزاج خدا ہے، اور اسی مزاج خدا کو اگر تم جنت میں مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، اور پھر وہاں پر وہ تمہیں غصہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو تمہیں وہاں بہت پیار کرے گا۔ بس یہی وہ رشتہ ہے آدم و حوا کا، سب سے پہلے دنیا میں بننے والا رشتہ میاں بیوی کا۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تخلیق انسان کی تکمیل ختم ہو جائے گی، جب دنیا سمٹ جائے گی، اور جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، وہاں پر بھی جوڑ ہی ہوں گے، وہاں پر بھی جوڑ ہی ہوں گے۔ یہ تمام باتیں میں آپ کو صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کسی کو اتنا مت چاہیں کہ اللہ سے دور ہو جائے، کسی کو اتنا مت چاہیں۔ اب تو زندگی کے ہم اس حصے میں ہیں، پہلے لوگ جب 80 سال کے ہوتے تو ہم مثال دیتے تھے کہ ایک پاؤں قبر میں ہے اور ایک پاؤں دنیا میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم اسی زمانے میں نہیں جا رہے؟ کتنا دنیا میں بھاگیں گے ہم، کتنا بھاگیں گے، بچوں کے پیچھے، شوہر کے پیچھے، مال کے پیچھے، گھر کے پیچھے، کس کس چیز کے پیچھے بھاگیں گے؟ پلیز لوٹ آئیے نا اللہ کی طرف، پلیز لوٹ آئیے نا، مان جائیے نا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ خدا را اتنا دل مت لگائیے اس دنیا میں کہ لوٹنا مشکل ہو جائے، واپس آ جائیے اس دنیا میں۔ جس کے پاس دنیا کی دولت ہو مگر دین کی دولت نہ ہو، نہ یقین کیجیے یہ دولت بیکار ہے۔ پھر دنیا کی دولت کا اصل مزہ تو اس وقت ہے، چاہے وہ دنیا کی ہی کیوں نہ ہو، جب انسان کے پاس دین کی دولت ہو۔ یہ مزہ دیتی ہے وہ دولت جب انسان کے پاس دین کی دولت ساتھ میں ہو۔ تو دین کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت مزہ دیتی ہے، تو سمجھ لیجئے نا، اس بات کو سمجھ لیجئے نا
کہ یہ دنیا کی دولت اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ جس دن ہمیں دین کی دولت مل گئی، ہمیں اللہ مل گیا، اللہ مل گیا تو پھر سب مل گیا، جسے رب مل گیا اسے سب مل جاتا، سب مل جاتا۔ پلیز میری اس ریکویسٹ کو قبول کیجیے، دل سے دنیا کو نکالنے کی کوشش کیجیے، کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا، کوئی کام نہیں آنے والا۔ آپ اللہ کے ہو جائیے، وہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے آپ کی مدد کے لیے اس کو بھیج دے گا، کرنے والا ایک اللہ ہوگا۔ دلوں پر حکمرانی ہے اس رب کی، پر پہلے اللہ کے ہو جائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت اچھے طریقے سے اللہ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو بلند فرمائیے۔